Zdravo, zdravo, zdravo svima. Svima želim dobar dan i svima želim dobrodošlicu na moj YouTube kanal Nešto se sprema. A danas ćemo da nastavimo seriju gruzijskih suvenira. I odlučila sam da vam pokažem hačapuri adžaruli. Šta je to hačapuri adžaruli? Hačapuri to je hljeb sa sirom. Adžaruli znači da je na adžarski način. Ima i meretinski, ima i greljski, ima i još u svom regionu svoj hačapuri će biti. Za nas je najbitnije da mi znamo da je to cheese bread, hljeb sa sirom. Za izradu testa nama će biti potrebno kvasca, namjerno sam ostavila da vidite koliko, 1 supina kašika šećera. Nama će trebati 250 ml vrele vode u koju ćemo da rastopimo maslac 25 grama i dodat ćemo 2 supine kašike ulja i pola kašike soli. I da zamjesimo testo, obavezno brašno da prosijemo kroz sito. A sad ću sve da pokažem kako to se radi. Testo mora da vidite da bude mekano, elastično i da se ne lijepi ni za ruke ni za radnu površinu. Tako da polako dodavajte brašna. Počnite na ovu količinu od 400 grama, pa po potrebi dok ne dobijete ovako testo. Čim završili smo sa miješanjem testa, mi ćemo da namažemo činjenicu sa uljem, da stavimo tamo testo i opet da premažemo sa uljem i da stavimo pod celofan sa nečim da se pokrije i da se odmori. Evo, umjesili smo testo za hačapuri. Umjesila sam ga tako kako su me naučili Gulnara i Irma, kojih ja puno pozdravljam. Interesantno testo iz nekoliko razloga. Prvo, brzo se diže, dosta brzo se diže. Drugo, kad bude odstajalo, sazrelo testo, može da odstoji u frižideru, u zatvorenoj posudi 3 do 4 dana. Tako da ako budete umjesili mnogo više nego što trebalo, ništa nije strašno, zapakujte u celofan kesicu i držite u frižideru. 3 dana sigurno može da stoji. Tako su mi rekli u restoranu, a i provjerila sam na svom iskustvu. Stvarno. Kad testo bude se podiglo, dupliralo se u obimu, mi ćemo opet da ga premesimo i opet treba da naraste još da se duplira. A poslije možemo da radimo sa njim šta god hoćemo. A mi ćemo da napravimo hačapuri adžaruli. Dragi moji, pogledajte kako lijepo nadošlo naše testo. Spremno je. Vidite kako lijepo. Oj, milina. Sad ću ja da uzmem 275 grama testa i nama će biti potrebno za fil rendani sir. Trenutno ja imam pravi i meretinski sir, donijela sam iz Gruzije. Vi, ako nemate takvog pravog meretinskog sira, možete da kombinujete po ukusu, u kakvi proporcije će biti feta sir i mozzarella ili gouda. Na krupnu rendu sve rendano, sve da se promiješa i da se stavi na određeni način. Kako? Sad ću ja vam da pokažem. Počinimo da spremamo hačapuri adžaruli. Kao što vidite, razvukli smo testo, nije baš tanko, u nepravilni oval ili nepravilni pravougaonik. Šta ćemo da radimo sad? Uzet ćemo sira i ovako stavit ćemo na kraj.
sa jedne strane i stavit ćemo sira sa druge strane. Ovako, sasvim će biti dovoljno. Sad mi malko da zamotamo ovako, da nam sir ostaje unutra. Tako. A sad ćemo da spojimo krajuške. Spojit ćemo krajuške, malko da ih zavrnemo, malko da ih izvučemo i vidite kako, eto tako. I napravit ćemo kao čamčić. Sad ćemo ovaj čamčić da prenesemo na pleh i malko da razvučemo, da napravimo mjesto za naš fil. Eto tako. Vidite, ispalo kao da je čamčić. Sad na sredinu opet ćemo da stavimo sir. Prvi korak je gotov u spremanju hačapuri adžarulje. Pripremili smo čamčić i napunili smo ga sa sirom. Ovo je već spremno da ode u rerno. U restoranu gdje su mi naučili da spremam takvo jelo, oni peku hačapuri adžarulje na 300 stepeni. Kod kuće ja sam razgrejala moju rernu na maksimum. A peče se bukvalno 10, 12, 15 minuta, zavisi od vaše rerne, dok ne porumenje. A poslije će biti još nešto da vam pokažem. Nije to posljednji korak u spremanju hačapurija. Lijepo se porumenila naša hačapuri adžarulje. Opa. I sad ćemo da ubacamo jedno jaje u sredinicu, a poslije ću da ispričam interesantnu istoriju zašto baš tako. Sad ću da napravim malo mjesta, a u suštini ja mogu da dodam samo žumance. Samo žumance. Tako su me učili u restoranu. I vraćam u rernu samo na par minuta, da nam jaja malko se shvati, ali da ostane rovito. Biće ukusno, jako lijepo. Jaje je ostalo rovito, ali ipak malko se shvatilo. Gasimo rernu i vadimo naše hačapuri iz rerne. Eto, vidite kako. Oj, kako lijepo. Tako. I sad, još jedan detalj. Čim smo izvadili iz rerne hačapuri adžarulje, da ubacimo sa jedne strane žumance, a sa druge strane mali komadić maslaca. Eto tako. Kad se bude stišalo, onda ćemo da ručkamo. Milina u žumance, nevjerovatno ukusno. Dok mi čekamo da se stiša malko naša hačapuri adžarulje, da vam ispričam onu istoriju zašto smo stavili žumanca. Jedna legenda glasi, ono što sam čula u Gruziji, je da ovakva jela žene su spremali svojim muževima koji su išli u more. I zato je forma čamca. I uvijek da im bude sunčano vrijeme, lijepo vrijeme na moru, zato tu okance sunce. Ali postoji druga versija, postoji druga legenda. Žene su spremali svojim muževima koji idu u more u formi čamca jelo, da ih podsjeća na kuću, čak da su u čamcu tamo negdje na brodu i tako dalje. Ali ženska verzija glasi, uvijek sam tu, uvijek vidim, to je moje oko, uvijek pratim šta ti radiš tamo na moru. Tako interesantne legende kruže po Gruziji u vezi hačapuri. Kako ćemo da ručkamo hačapuri? Isto interesantna stvar. Odlomit ćemo parče testo i da umočimo u jaja i u sir i da poručkamo. I tako sve dok ima testa, dok ima fila.
uživance nevjerovatno. I tako pojačavanje drugarskih odnosa, zato što ne možemo sad to da podijelimo na tanjiru i tako dalje, sa nožom i biljuškom. Ne, to rukom iz jednog čamčića sve ćemo da poručkamo. Milina. Dragi moji, hvala vam lijepo što ste pratili još jednu epizodu na mom YouTube kanalu. Nešto se sprema. Ja ću da iskoristim ovu priliku da pozdravim moji dragi šefa Akakija i šeficu Lejlu, koji su mi naučili tako nešto da spremimo. A oni rade u restoranu hotela Miraž na plaže Šakvicili. Ja mislim, ako nisam pravilno, oprostite me ako nisam pravilno izgovorila to sve. Sakartvelo, madloba. Batono šef Akaki, madloba. Lejla, kalbatona Lejla, madloba. Pozdrav svima u Gruziji. Jako lijepa, interesantna, divna kuhinja. Vi stavite mi lajkove ako se vama sviđa. Šaljite mi komentare, meni to puno znači. Potpisujte se na moj kanal i spremajte to kod kuće. Ništa nije komplikovano, a lijepo i ukusno. Javite mi u komentarima kako je vama bilo i u jelu, i u spremanju, i posluženju. Vidimo se. Prijatno.